Hi guys, good morning. Sa namin visitor si Dan Albert. Thank you sa... Gago! Ano sa dyan? Gago! Picture na rin guys! Alright! Hi guys, good morning. So mga laagans, finally it's January 22, it's Monday and back to reality na tano. So manguli na dahil mi karon guys. Kadiyo trajud kay amo ang sinulog diri sa Cebu kay kung walang ko event atong Saturday, so Saturday night na jud unta mingari. So sige lang, nagpasalamat gihapon ta ni Senior Santo Niño no sa Ginoo nga kanang naabot ta nga rin nga safe and sound, na enjoy ra tanan sa mga baktas-baktas, especially sa pagsimba day kagahapon sa Basilica. So praise God jud kaayo sa kanang experience, nindot jud kay experience na kanang manglimbaw jud imong balhibo guys. No di lagi jud na ako ma-explain ang kanang murag na overwhelmed jud ko sa kanang experience jud sa Sinulog, especially sa kanang kuan pag-visit dyan na mo nga tugid sa Basilica, pero actually wala yun kasulod gahapon dyan no kay tungod sa kanang kadaghan jud kay tao. So sige lang, finally kung makabalik man mi ngari sa Cebu, we will visit again adto jud ni Senior Santo Niño no sa iyang sa simbahan. So manguli na mi guys nga thank you Cebu City. Thank you sa kanang wonderful experience sa Sinulog. Happy ra gid ang tanan bisag ipang kapoy o baktas-baktas, di ba dyan? So, yeah, this is our room. Thank you Fuente Oro. Doon ra gid siya guys sa Bayfront ang among gistihan. For only 1995 ra man to siya kay naka-discount man ni through ni DJ Marco. So, thank you DJ Marco. Yeah, thank you sa ni Dan Albert Jose og sa family ni John. Yay! Finally, we're going home, back to Ormoc. So, mga laagans, thank you for watching and I hope to see you in my next vlog. Don't forget to comment, like, and subscribe. Viva Pitsilyon! Ikaw dyan, sa'yo masulti. Masalamat po sa po ni Senior Santo Niño and Juan. And it's been a long time nakakaray na ako sa Sinulog na for years. Yeah. So, thank you. Thank you po sa family sa Dijan nga ni-support ra pud no nga makanganhig siya sa Cebu again. Woo! So, thank you. Bye.
hi guys, we are currently here at SM City Cebu North Reclamation Area. So time check is hapit na mag 12 noon. So mag-waiting na lang isa mo ang 2 PM na schedule for departure time. We're actually preparing because we're going back to our mall. Yeah. Our vacation is just only one day, but we'll be going to visit again here. But Yeah. you know, there's no definite schedule soon. Hi John. Yeah. Chan, gari sa tansyan niyo, mag-picture ta nga rin. Really? Ha? Duha ka box. Finger like it good. It's KFC. Ito kay grabong ka. So hi guys, you're now here at KFC. Finger licking dish. Yan ang KFC og chicken. Yan ay katong mushroom. Oh, sa to gili mushroom. Creamy mushroom Creamy soup. mushroom soup. So excited na jud kayo ko guys. Makakaon again with KFC. Finger licking dish. Especially kani siya ay nag-create din mo. No? So nag-wait na lang ni some order guys. Happy lunch! Agoy, sorry. Natagan ang kuhan. Spicy ta? Hindi kita kagtang, no? Wais kasi tao kaya gipahing from Kansipak ko. Lang? Wais kaya gipahing from Mana siya guys, ganahan mo magpalit guys. Ang ani ka dyan daw ko no, manay ganahan guys. Oy! Tareng! Alright! So, tang picture. Bye, Cebu. Bye, John. See you again.
people. I'm back. Fairness doon. Hi guys! Price mo, upos na